morning I understand kita mau buat sesi temu bual lah kan bagi kursus perancangan dan pengenalan projek. So I understand kamu ada a few questions juga di sini. Mungkin before we start with the questions apa semua, mungkin we start with introducing our inilah counterparts kan. From UMS mungkin Camelia, can you go through your team dulu, boleh? Siapa-siapa di sini, boleh kita. Apa duduk pun boleh lah, it's okay. Kita santai-santai juga nih. Saya Camelia dari Panitia. Kami ada 9 orang ahli di total. Assignment ini kami perlu dibuat lah seperti untuk subjek yang wajib diluluskan, dan assignment ini perlu dijalankan dengan menginterview private company untuk Apa subjek itu namanya? perancangan dan penilaian projek. Oh, perancangan dan penilaian projek. Oke. Baik, mungkin start. Just nama dan nama lah. Saya Dinia Zoe, saya pelajar pramuka dalam Akademi Perancangan dan kali ini saya ambil saya juga saya belajar final year untuk saya yaitu ekonomi dan saya Martina bin Sahir jurusan Juruman. Saya pun belajar akhir tahun untuk kos ekonomi perancangan dan pembangunan. Nama saya Korute dan boleh panggil saya Ko-Adapten, dan saya belajar dari pada tahun akhir untuk ekonomi perancangan dan pembangunan. So, saya Syafiq Syakir, boleh panggil Syakir ya. Dan hari ini saya in charge in multimedia untuk rekod video for this project. Nama saya Ahmad Nazar bin Ahmad Najib, boleh panggil Nazwar lah. Saya pun pada tahun akhir untuk kos ekonomi perancangan dan pembangunan. Selamat pagi, nama saya Muslim Binoa dan hari ini saya untuk mengenai melalui aplikasi ini. Nama saya Fernando Sabto. Dan hari ini saya bertanggung jawab dalam pembuatan ini. Lama ada macam blogging. Mungkin kasih video sini. So kamu memang dibagi-bagi tugas sudah di satu tim. Jadi semua buat kerja juga kan, tidak juga yang bang jangan biasa begitu lah tu kan. Student pun ada juga orang tu. Tapi okey lah, it's good yang kamu sudah jadi tim kan. Okay lah, so today Camelia apa kan? Camelia yang lead the team lah. Okay. So from us, myself, nama saya Talha. Saya pemangku apa ni? Manager Business Development. Business Development ni kita handle bagian pelabur, bagian stakeholder apa semua. Dengan saya hari ini Tuan Robert Puni, dia merupakan CEO Sogi Port Sdn Bhd. Sogi Port Sdn Bhd ni merupakan anak syarikat milik penuh Sabah Oil and Gas. So nanti kita akan share the structure apa semua dari segi company anak syarikat dia. So nanti kamu pun budak-budak perniagaan ni mesti tahu lah kan dari segi anak syarikat apa semua. So today kita akan go through macam biasalah belajar apa ni syarikat apa semua kan. Then maybe we go through the questions lah kan, supaya kamu dapat markah full lah nanti. So apa outcome kamu ni, mau tahu macam dari segi project implementation. Okay. Before that, mungkin saya share lah saya pun student juga dulu, baru dalam bekerja ni dalam 6 tahun baru lah, masih juga berjalan belajar lah juga. Still belajar di sini. Saya selalu belajar dengan Robert dan dia antara orang yang berpengalaman luas dalam bahagian port. Sebelumnya beliau dengan Sabah Port Authority yang bahagian port di Sabah ni lah, lama di sana. So kita pun baru dapat pelabuhan punya status SOGI. Mungkin ada tak kamu tengok-tengok juga macam pasal SOGBC kan, website ada juga. So di sana apa yang kamu faham pasal SOGBC ataupun SOGI? Dia mesti
dia berkaitan pembangunan di Saudi lah. Dia ada projek itu yang saya dapat pembangunan intervensi energi dalam Lain yang kamu faham lah pasal Sophie. So I want to understand your apa tu expectation macam dari segi pemahaman kamu tentang Sabah Oil and Gas Development Corporation lah sebelum kamu datang. I understand mesti kamu buat homework juga lah kan. Kan kita menjumpa kawan, menjumpa apa ni bakal-bakal mesti tahu juga kan apa siapa dia, di mana dia tinggal, apa dia buat. So yang lain-lain mungkin betul kan? Betul ya. Kalau di sana pemahaman saya secara umumnya ini masih sama lah dan proyek-proyek yang berkaitan dengan izin kuasa. Ada sikit-sikit dia pandai ni pasal plus before you approach your client macam sini kita macam saya lah bagian business development, before we even engage to our investors kita mesti buat homework dulu kan, at least just Google ataupun check dia punya profile picture, oh ini orang dia apa semua kan. Jadi that's how we do ni juga lah, buat due diligence ataupun background check before you meet people. You have to check lah siapa dia kan. Jadi kita senang untuk get to know better lah begitu. So itulah pentingnya juga sebelum kamu macam jumpa sama orang, get to know people, you have to buat your homework. Important lah untuk kamu manage kamu punya expectations sebelum jumpa orang. Okay, so mungkin I go to direct dengan, so kita ada 1 jam saja, tak banyak cakap. I think this question ni pun straightforward, kita boleh cakap macam straightforward lah. Cuma mungkin I start with the introduction fact lah. Ni slide yang biasa kami pakai untuk pelabur-pelabur Sophie datang kan. So sinilah tempat yang kami jumpa pelabur-pelabur macam Petronas, Petroventure, as you said tadi, corporation, international corporation macam energy company dari Jepun, macam-macam, Korea, China, you name it lah. Di sini lah yang tempat. Jadi adalah orang-orang kamu di sini dapat lagi. So boleh tak siapa di Ko kan tadi? Ko kan? Boleh kau tolong man itu apakah? Itu slide. Yang bisa tolong kau ah. Dapat kau duduk sana saja. Nah, kau duduk sana. Tapi I said when I say next, you next lah. Boleh ah? Boleh kau ah? aman. So okay, I'll start with SOGDC ataupun Sabah Oil and Gas Development Corporation punya some background lah. I understand dia berkait rapat dengan kamu punya soalan-soalan. Jadi you are recording ni kan, nanti kamu boleh terus buat dari jawapan kamu lah. Okay. Okay. So SOGDC ya, Sabah Oil and Gas Development Corporation is a company lah, company incorporated pada 2010. Masih muda lagi. Kalau ikut umur baru 15 tahun lah. Macam baru form 3 tadi kan. Dalam kita punya. So ditubuhkan oleh state government, okay, ataupun kerajaan negeri Sabah, yang mana di bawah Ministry of Industrial Development and Entrepreneurship. Siapa tahu siapa menteri MIDE sekarang, Ministry of Industrial Development? Siapa punya Menteri Pembangunan Perindustrian ataupun Ministry of Industrial Development and Entrepreneurship. Siapa tahu? Di state government, so ministry kita ada 2 kan, state and federal kan. So untuk state, siapa dia punya menteri? Menteri dia yang dari Loyang Islam Winjer atau Tung Jinze. So dia menteri untuk Ministry of Industrial Development. So tujuan SOGIP ni ataupun SOGDC ini untuk membangunkan pembangunan industri di Sipitang Oil and Gas Industrial Park ataupun dikenali sebagai SOGIP. SOGIP ni bukan nama syarikat, dia nama tempat ataupun nama industrial park. Macam KKIP, kita ada KKIP kan, kita kenal baru dekat dengan ini kan. So di bawah MIDE ni, kementerian ini dia ada beberapa industrial park ataupun taman perindustrian. Yang pertama KKIP, itu kita kenal baru di Sepanggar. SOGIP di
bintang, itulah yang kami jagalah under SOGDC. Satu lagi di Lada tu, Palm Oil Industrial Cluster Industrial Park ataupun POIC Lada tu. So ketiga-tiga industrial park ni di bawah seliaan MIDE ataupun Ministry of Industrial Development. So itulah tujuan dia untuk kita buat perindustrian. Perindustrian maksudnya itulah pemrosesan, buat kilang, setup kilang, dan semua itu industri untuk menjalankan aktiviti perindustrian. Jadi SOGDC ini kita own, manage and also market SOGIP. Kita punya tugas ditugaskan oleh Kerajaan Negeri Sabah untuk membangunkan taman perindustrian dia lah. Okay. So kenapa dia oil and gas? Sebab dia related dengan oil and gas punya industri. Macam KKIP, dia more towards macam set small to medium industry, macam kecil, sederhana, besar. So macam di SOGIP ni dia besar punya investment, besar punya industri macam yang itulah oil and gas related macam kilang, prosesan oil atau semua. So di SOGIP itu yang kita manage, itu yang kita fokus. Kalau palm oil pula tadi di Lada tu dia bahagian palm oil lah, kelapa sawit. Kelapa sawit ni ialah daripada dia punya material dari kelapa sawit diproses di POIC. Macam di SOGIP ni ada proses oil and gas dari Sabah Water ataupun Sabah punya oil and gas lah. Kalau ada soalan jangan ragu tanya terus. So kita hari ini kita free, kita boleh cerita pasal SOGIP, pasal apa yang kamu rasa macam mau tahu. Just you are more than welcome to us. Don't worry, yang pun tak jauh dari umur baru 31, masih kita macam apa dia. So pun masih juga student lah. Kira punya diri ni masih student juga. Masih belajar juga. So anything kalau kamu mau tanya, just raise your hand ataupun stop me anytime. Okay. So dari segi setup inilah tadi MITE. So SOGIP, SOGDC di situ di sebelah dia kita manage SOGIP dan 3 subsidiary ataupun 3 anak syarikat milik penuh SOGDC lah. So, yang pertama SOGIP Ventures. SOGIP Ventures ni ya, untuk macam bisnes-bisnes yang side business lah, kita membuat macam oil and gas services macam tu. Dalam oil and gas industry dia dalam value chain itu ada besar kan, macam daripada upstream, midstream, downstream. So dalam midstream, upstream, downstream ni dia ada dari segi services, dari segi macam manufacturing, supplier. So across the value chain tu kita mau capture SOGIP Ventures ni untuk services punya apalah activities lah. Di tengah-tengah tu SOGIP Power Generation, itulah tadi si Devi cakap tadi, more towards power plant, power generation di dalam. And last but not least SOGIP Port. Ini yang baru saja, very fresh, baru ditumbuhkan di bawah SOGDC untuk membangunkan port ataupun pelabuhan punya perniagaan bisnes di dalam SOGIP. Nanti ada map kita boleh tengok SOGIP Port punya area. So inilah 3 anak syarikat dalam ini tipikal lah di mana-mana buat bisnes macam Petronas. Diorang banyak tu anak syarikat, ratus. Ini kami baru 3. So it's typical macam new project, diorang akan buat satu SPV company ataupun buat satu anak syarikat untuk manage itu bisnes. So typical lah, dia tak pakai SOGDC sebab of course satu is accounting dunia ni, diorang macam kasih separate demarcation ataupun separate scope of business tu buat dia senang dari accounting purpose apa semua diorang. So contohnya macam SOGIP Power tu dia ada partner dengan orang lain, jadi mana boleh orang partner tu masuk dalam SOGDC punya share for example. So that's why normally company dia akan kasih pecah tu ataupun kasih apa ni, kasih de-scope ataupun demarcation dia tu mesti clear lah. So typical tu any businesses dia orang selalu kasih asing-asing dengan anak-anak syarikat. So jangan heran nanti kamu aku dulu time student satu siapa Petronas. No, actually Petronas dia ada 100 lebih anak syarikat dia. That's why they are employing about 50,000 employees across the world. Cari gali, Petronas cari gali, Petronas dagangan, Petronas gas, Petronas Saudi, Petronas macam-macam. So it's typical lah. So SOGIP, SOGDC pun benda yang sama juga.
cuma kita untuk for now kita separate 3 ni lah scope-nya. Okay, next. So location wise ini kita punya HQ di sini lah, di building ni, di Wisma Enterprise Depot Jakarta. Satu floor ni kami sewa lah, office, dan side office kami di Sepitang lah kan. Siapa orang Sepitang sini? Ada tak? Tidak. Sebelah Beaufort ini semua siapa? Tidak juga. Kenapa lah? Jadi pernah di Sepitang? Pernah. Satu Sepitang. So dia tak jauh dari town tu, dalam 20 minutes gitu. Boleh nampak semua. So dia di Sepitang dalam 2 jam setengah. 250 km. So sekarang dalam Februari teruskan. So imagine our challenge. Bawa pulang. Best kan? Mau buka kilang kan? Jalan kau ni kita aja ni. Macam free massage kamu punya apa ni? Kamu punya road. So all those are the challenges juga dalam kami developer. We develop something. Kami macam we own the land entrusted by the government to develop, to look for investors, untuk set up kilang. Itu facilitate lah dari sini air, elektrik, raw material, semua tu lah daripada scratch, start daripada scratch. So ada juga question yang kita boleh jawab nanti lah ya. So okay. Okay nanti boleh tak kalau mau nikah dapat poin lang kau mungkin kamu cari kerja ke aku masih ingat sih kau ni apa. So okay, ini tanah kami lah dalam 3.000 ekar di darat yang line mana merah tu kami punya boundary ya. Okay, line mana merah tu boundary kami. So land wise kita ada di darat 3.000 ekar, di laut 2.400 ekar. So itu yang 2.400 tu di mana Sogi Port punya area lah tempat. Dan siapa tahu ni Samur, pernah dengar Samur? Ada juga dengar Samur, tidak. So yang warna purple tu, ada pointer. So yang warna purple tu kan, yang macam tu itu existing ataupun yang ada sekarang di sana. So owned by Petronas. Kami punya klien yang first ialah Petronas. Dia produce baja, amonia dan urea. Amonia dan urea ni daripada gas lah, natural gas daripada offshore Sabah datang di sini pakai pipe. So di proses itu dikonvert jadi fertilizer. Amonia dan urea tadi. So lebih kurang 5.000 ekar lah tanah yang kami jaga. Sekarang ni adalah nanti dia punya beberapa yang sekarang prospek yang ada di the pipeline. Okay, next. Tengok. So okay, dari segi cluster ataupun cluster industri, kita of course kita mana boleh cari semua kilang kicap kita terima kan, tidak lah kan, kilang sos, kilang ini kan kita terima. Jadi kita spesifik, kita we are looking for oil and gas heavy industry. Jadi inilah antara industri-industri yang kita tengok lah, oil and gas, petrochemical, utility, manufacturing, and also industry. Okay, dari segi cluster ataupun target market kami lah. Next. Dari segi master plan, ini kami punya master plan. Kita ada kita classify ataupun kami earmark atau classify dia mengikut cluster-cluster lah. Kalau mengikut warna, yang sini apa punya bagian, sini bagian utility, bagian oil and gas. Right? Apa ini? Okay, tapi all in all kamu tengok tu begitulah planning dia. Maksudnya di depan tu, di sealand tu semua ada port, ada jetty untuk pelabuhan transport ekspor orang punya produk lah. Okay. Dan di darat tu itulah di mana kilang diorang lah kan. Kilang diorang proses dan untuk diekspor lah. Okay, next. Dari segi infrastruktur ataupun macam kita sediakan rumah Pak Sokip ni, macam kita buat rumah sewa Pak kan. Rumah sewa mestilah ada dia punya furniture kan. Inilah furniture kami begitu. Kita sediakan furniture contohnya treatment plant untuk air orang kan, orang mau proses, orang perlu air untuk orang proses orang punya material. Jetty untuk orang import ataupun ekspor orang punya bahan-bahan barang-barang
basic infra macam jalan raya, elektrik, longkang, lampu jalan, EM punya fiber, water pipe. Semua tu kita mesti sediakan dulu sebab diorang datang kita punya rumah macam sisi sewa rumah sama. Kalau enggak kan aku sewa tanah saja tapi aku bilang kau masuk sini tapi tidak apa-apa kosong kan. Tak boleh lah, mesti ada air kan. Mesti ada boleh connect air, mesti boleh connect elektrik. EM sama lah semua gitu. Highway mesti untuk jalan kan. Orang mau masuk di sebelah sana, access, side access. So, ini infra-infra yang asas lah di sana. Okay, then next. Now, okay, ini pelabur yang ada sekarang di sini. Kalau mungkin insya Allah satu hari kalau kamu minat, kita boleh bawa di sana lah. Petronas punya kilang. So dia punya capacity itu tengok urea 35 metric ton, 2.1 metric ton ammonia. So dimiliki oleh Petronas. Okay. So kita bangga nih sebab ini antara pelaburan yang terbesar di Sabah. USD masih 30 bilion. Kalau dalam ringgit itu dalam 5 bilion. Besar. Dan kita sebagai kerajaan negeri dia welcome. Kenapa? Okay, first of all, kenapa kerajaan negeri buka satu industri? Kenapa dia masuk? Dia buka, okay, dia bilang, ini 5,000 ekar ni untuk buat industri. Kenapa? Ini untuk develop industri. Maksudnya, bila diorang buka kilang diorang sendiri, diorang invest, bawa duit, masuk kilang semua, buat kilang. Kau mesti hire orang dalam bulan, kau mesti hire kerja. So itu semua benefit for the rakyat, kan? Kau hire orang daripada cleaner sampai pergi engineer sampai head of operation sampai head of team, semua tu kalau diorang outsource dari luar mahal. Jadi diorang cari lokal. Inilah kamu kalau accounting ke apa semua kerja di sana. And we are proud to share yang Samur ni ada lebih kurang 500 orang pekerja yang operate kilang tu dan 80% ialah orang Sabah. So orang-orang Sabah, CEO dia di sana orang Sabah. So it's good. That is the relevant kenapa industrial park ni ditumbuhkan oleh kerajaan untuk membangunkan industri. Mana boleh buka kilang begini di KK, meletup nanti semua tak kan. So itu dah dia spesifik di area yang secluded ataupun area-area yang di luar dari bandar, jauh sikit supaya pembangunan industrian. So dia akan drive our economy. And Samur ni the second biggest, the largest trade in Southeast Asia in this region. So huge petchem plant. Nanti kalau ada masa kita boleh bawa di sana. Ya, ada beberapa studi yang kita bawa di sana. World class ni kilang Petronas. Okay, next please. Nah, okay, untuk di Sogim ni, saya cakap tadi dia baru 15 tahun. Jadi kita anticipate beberapa pelabur-pelabur yang ada di Sogim lah. Contohnya macam Green Steel plant, buka kilang steel. Okay. So green tu kenapa? Sebab sebelum ni steel punya manufacturing ni dia very polluting, kan dia macam pakai banyak energi, dia emit banyak pollution. Jadi green ni because dia pakai gas untuk dia punya proses, so dia panggil green steel. So itu company based in Singapore tapi dia punya owner semua dari China, mix lah, international investors. So dia occupying about half of our land sekarang. Sebab orang ni bila steel industry dia besar dia punya penggunaan tanah. Jadi dia punya peluang pekerjaan tu besar. According to them, orang perlukan kalau full operation lebih kurang 15,000 pekerja. So imagine, so this is still punya industry lah. It's in the pipeline. Kita sudah ada sampai ke dengan next, LNG. Ini dah by Petronas lah. So ini pun sedang dibangunkan di Sogim. Banyak aktiviti di Sogim sekarang. I think almost 90% of kami punya tanah sudah diambil. Jadi power plant, refinery, yang Petroventure cakap tadi itu refinery atau independent power plant macam yang ada beberapa company yang cakap sekarang. And last but not least, waste management. Ini pun pengurusan sisa ini pun ada juga sebab kilang-kilang di Sabah ni pun belum ada lagi sisa yang boleh merawat sisa-sisa waste daripada industri ataupun daripada. Jadi kita ada satu pelabur juga
masuk dalam Sogip untuk bangunkan LNG. So a lot di Sogip banyak peluang sekarang. Kamu especially orang they are looking for local talents of course. Untuk orang cari, untuk orang hire and kerja lah daripada orang bawa dari luar, you know, lagi mahal. And that is our inspiration. Bila kita bercakap dengan orang, no, we have to hire, we have to prioritize local people kamu hire, baru we can have a meaningful investment lah di Sabah ni. Okay, next. Ini kami punya apalah macam why, kenapa pelabur-pelabur itu mesti ataupun kenapa orang datang lah di tempat kami. So of course number one is kita punya lokasi lah, lokasi Sabah ni. Dia strategik in terms of macam kalau mau pergi China tu lebih dekat kan. Investors ataupun pelabur-pelabur di Sabah ni dia banyak dia punya market mostly outside Malaysia, dia bukan di Sabah, dia bukan jual dengan company di Sabah, dia jual di China, Korea, Jepun, macam-macam. So lokasi kita kalau compare dengan Semenanjung lagi dekat dari segi map tu, kalau kita tengok map lagi dekat dengan China. First of all ialah kita punya lokasi very strategic, dekat dengan end market. Dan of course kita punya resources lah kan, oil and gas kita. Diorang datang sini mesti mau cari bahan mentah yang dekat kan. Kalau jauh macam mana? Transport lagi kalau dari contohnya dari Arab datang sini lagi, kira-kira tanggap. So that's why because of the proximity ataupun oil and gas yang existing atau yang ada di perairan kita dalam kita dasar laut di Sabah. Itu antara reason. Keduanya ialah tadi sufficient water depth, itu dari segi port punya activities lah. Sebab untuk kapal datang dia punya kedalaman air tu mesti cukup kan. Macam mana kalau dah stuck lah dari tengah tu, jadi dia mesti laut tu mesti dalam lah. Okay. Insentif ni macam kalau orang datang kita boleh bagi orang tax exemption gitu. Itu disediakan oleh kita punya government. Kalau federal MIDA, Malaysian Investment and MIDA ada agensi di bawah NITI. Kalau state ni sedia Sabah Economic Development and Investment Authority. So dia orang provide tax exemption. Ini typical lah in any industrial park, in any country, orang bagi insentif. Macam okay, kau tidak payah bayar tax 5 tahun first. Jadi dia orang baru ada some reason kenapa orang mau datang sini kan. Kalau tiada terus bayar tax, aku belum lagi collect aku punya ROI apa semua. What's the point aku datang sini yang bos cari tempat lain. So kita provide insentif. Shipping lanes. Ini of course yang kalau tengok merah punya line tu, itu shipping lanes lah, LNG natural gas punya shipping lanes. So kita dekat dengan the shipping lanes tu. That's why kita strategik lah. Next. So ini antara pembangunan pelabuhan yang baru kita rancangkan. In fact, early this year kita sudah dapat officially jadi pelabuhan yang baru led by Tuan Robert, dia yang mengepalai aktiviti pelabuhan. So it's actually a good opportunity for you to ask him kalau mana mau tanya pasal port punya business boleh tanya dengan Tuan Robert. Dia sibuk betul dalam merancang semua aktiviti. So di Sogip ni kita ada produk bermacam-macam produk, liquid, solid, oil, apa semua macam-macam. Jadi tanggungjawab Tuan Robert untuk pastikan logistik dari segi port ni, connectivity from sea ni smooth lah, lancar untuk penggunaan para pelabur di dalam Sogip. Kalau tidak dia bilang, macam mana ini mau transport produk, macam mana kami mau import punya produk. So it's very critical untuk Sogip port ni. Okay. Ini pelabuhan limit lah, ini mungkin dari technical juga, tapi ini antara tempat di mana Sogip Port punya bidang kuasa lah, di mana dia yang jaga area pelabuhan yang limit di mana dia punya tempat. So ini di bawah sediaan
also important. Okay, next. Okay, itu saja introduction of Shopee. So far ada apa-apa soalan dari segi SOGBC punya ini? Ada juga. Okay, kalau tidak mungkin we can Robert, and anything you want to add mungkin or we straight to the questions. We straight to the questions. Huh? So mana sudah soalan? Actually aku berpikir banyak. Ada dua soalan kan? Satu di belakang ini, satu. So which one? Mana dua lah kan? Yang banyak tu tahu. Yang banyak. Banyak tanya ada. Bagus. Banyak tanya dulu. Bagus lah. Kalau tidak tanya sesatlah kan kita sejalan. Okey. Pengenalan, bolehkah Anda terangkan secara ringkas tentang visi dan misi cara Okey. Di dalam kita boleh tengok website kami di develop industry. Itu kami punya misi sebenarnya. Look for investors, set up dalam penjagaan nombor bagus, buat kilang, buat pekerjaan, create tax. Diorang akan bayar tax. Kan? Setiap manufacturing dorang, every cargo atau every throughput yang dorang buat tu, kan? Kerajaan akan kirakan, ini tax kau daripada kau punya. Jadi itu semua, itulah misi kami. Of course, yang lain-lain tu peluang pekerjaan, putra teknologi transfer, dia akan follow suit lah nanti, eventually. So itu, I think menjawab lah tu lah. Kita ada video kan, nanti kau tengok balik ya. Objektif utama temu buat perbincangan projek ini. Objektif utama, I think you set the objective tadi is for you to finalize the perancangan projek kan. So, mungkin kita akan share. I think kita boleh share sikit pasal mungkin port, mungkin Robert boleh share sikit macam mana perancangan. Sebab port ni something that is new. Dari segi awal perancangan tu macam mana kita mendapatkan kelulusan kerajaan. Sebab kami, biarpun kami dimiliki oleh kerajaan, tapi dia ada proses untuk mendapatkan kelulusan kerajaan negeri, membawa di state cabinet, endorse, baru kita start apply macam-macam proses. So, Robert yang paling tahu apa ni, pelabuhan punya ini. Tapi as you said, memang itulah you want to know about perancangan dan how to rancang. Maybe can we start with Soviet port dulu bos, atau mungkin just to share some of the how do we get port in the initial phase and where are we now? Okay. Maybe put it this way. What is the relationship between port and Sugipla? Right? Because we are talking about investment. So basically, give you some overview. Now, kerajaan yang ada tuju is to set up oil and gas hub di sekitar. Dan itu nomor satu. So that's why Soviet established. The top established, and the manager is SOGBC lah. So investor datang, consider Soviet because of the land. Thousands of acres of land. So this investor, when they can, dia ada dua tujuannya. Satu, invest tanah kita, dan yang kedua dia bilang, jadi kami invest JT. Nah, itu pun part of the investment consideration lah. So kerajaan bilang boleh. Apabila kerajaan bilang boleh, so they come and invest JT dan juga tanah industri. So contoh Samur JT dan Samur plant, ya. Sabah urea and ammonia plant. Lepas tu ZLG Malaysia dia melabur, dia buat JT dan juga connection of pipeline dari
SOGT, gas masuk pergi sambut, pergi JT and then export. So for ZLNG, I think if you retrieve any reports lah, investment reports on ZLNG, jadi projectnya show LNG, that means export of LNG to other countries melalui FLNG. Ya. Sedikit tentang ZLNG ini, dia punya nama lah, nama project. Okay. Actually it is orang bilang FLNG. So FLNG 1, FLNG 2 dia di laut. So FLNG 3 dia bawa nearshore pergi sekitar. So the project for ZLNG lah. Kenapa dia tukar nama atau kita tak tahu. Ini Petronas punya perancangan. Jadi then they invest JT. Dia punya floating storage tu FLNG tengah buat di Korea. So dia punya schedule arrival floater ni 2000, I think first quarter 2027. So masih aktif karena under construction. So the other investment is steel. Steel dia bukan oil and gas, tapi dia more towards heavy industries. So dia pun datang di melabur di Soviet karena dia committed dan sudah pun sign lease rental agreement. I think more than 1,000 more than 1,000 acres. So when I invest 1,000 acres of land, I need to have a JT. So they do invest in JT lah. What we call a dry bulk cargo JT. So when we look at overall, so there is elements of investment on land. There are also investment on ports and facilities. Okay. Now, when you invest, there's a laws yang berkaitan that you need to get approval. So macam SOGTC dalam kita perancangan, we need a port, okay, to support investment on land. So then that part is under me. So we talk to the government how to declare a new port. So we have to go to kementerian yang berkaitan. So kementerian itu ialah KKRS yang belum bising kan, yang belum bising sama KKRS. Jadi bagi mana ada. Kerja Raya. So dan kita, why Kementerian Kerja Raya? Sebab bagi pelabuhan, authority yang mengawasinya adalah lembaga pelabuhan Sabah. So maksudnya Sabah Port Authority di bawah umbrella Kementerian KKRS. So kita kan SOGTC seperti yang tuan-tuan cakap tadi, kita ada MIDE, so different kementerian. Ya. So kementerian MIDE dia more to industrial, tapi KKRS more in infra, land, transport, port lah. So kalau port kita kena pergi KKRS. Ya. So kita apply through Sabah Port Authority. So dia ada melalui dua proses. Satu proses kita kena prepare port prioritization plan. Ya. Port prioritization plan. Sebab dia ini kita kena mesti mengikut proses Sabah Port Privatization Enactment. Dia ada enactment, kan? Lepas
lepas tu lulus dia mengambil masalah. So lulus, then baru second process is to menerima ini proposal cadangan untuk satu pelabuhan baru, dan kita akan mengikuti satu lagi ini proses, yaitu pengisytiharan pelabuhan baru melalui Seksyen 3 Lembaga Pelabuhan Sabah 1981. Ya. So proses ini dia melalui kementerian yang kita buat Sogiport. Dia akan dibawa pergi dari Sabah Port Authority, dia buat approve, dia akan bawa pergi kementerian, kementerian propose sama ada menteri meneruskan direct ataupun menteri sarankan untuk dibawa bincang kabinet. Ya. So pergi kabinet. So kabinet buat keputusan. So keputusan itu serah balik pergi menteri dan meluluskan. Ini ada di kalau membaca Seksyen 3 Lembaga Pelabuhan Sabah itu semua ada di tata cara. So eventually true. So dalam approval tu kita dapat satu pelabuhan Sogip Port, pelabuhan Sogip, dan yang unik itu satu, pelabuhan Sogip ini diberi port limits, had pelabuhan. Yang nampak tadi kan, had pelabuhan itu besar. So dia mengambil satu kawasan sebelah selatan Brunei ini. Ya. So itu penting. So ada pelabuhan, ada port limit, dan ada tanah. So dia menjadi satu ini orang bilang ini strategic investment consideration for ini investors, sama ada dia lokal ataupun dari internasional. Ini penting. So the setup is there. Barulah macam mesti datang setelah I think early this year, early January, we have launched the Gibson. I think you can check, ya, Gibson untuk liquid JT number 1. So dia melakukan investment of JT, pipelines, and tank pump. So yang kedua tu Petroventure Energy, dia sama juga liquid bulk JT number 2. Dia merangkumi bahagian JT, pipeline, tanks. Tapi satu lagi yang lebih, bukan kelebihan lah, tambahan, dia mempunyai dia akan mendirikan satu refinery, oil refinery di Saudi. So we are looking at big investment consideration. So for my side, the port side, the objective is to provide infra, provide facilities, to provide services. Number 1, port operations services. Number 2 is marine support services. So when I talk about port operations, means the activity of transferring goods, ya, sama ada dia dari darat di kapal atau dari kapal turun di darat, okay. Dan banyak lagi lah aktivitas pelabuhan itu. Dan yang kedua itu marine support services. Setiap kapal yang masuk pelabuhan Sogip, kita sediakan perkhidmatan pilot test dan juga mooring tax. Mooring. Kalau
kapal besar dia masuk, kita boleh masuk sendiri. Dia mesti ada tuh pengiring, kapal tunda, bukan kapal ini apa ya, kapal ikan. Ada kapal tunda, very high tech, supaya dia boleh membawa kapal ni merapat di dermaga. Dia tidak boleh nanti kalau sendiri kapten mohon dia langgar TJT ya, tidak boleh lah. So that is the scenario lah. So yeah, for us compared to the other ports macam yang sama port 94 first operator, they invest in the port infra. So that is my previous services with Singapore Authority. Government create fund to develop and to construct wharf jetties. So in the case of Singapore, at the moment we are seeking fund from state as well as federal. Ini fund for infra is very capital intensive. Beli sampai 1 billion. So but for the Sogit port, we allow still to build, construct jetty. Similarly macam ni Samur sudah bina dan operate. Dan Zatan ini sama juga dia akan bina, dia akan operate. So meaning to say the development construction fund, financing fund does not come from us yet. It's from the investors. Yeah. Mungkin dari banyak port infra itu, I think there will be one consideration on general cargo port, general cargo jetty. Mungkin yang itu kita sendiri akan cari fund. So when we say cari fund sendiri, that's mean we going to finance, construct by ourselves lah, yeah, by Sogit port, by SOGDC also. So then again, for the purpose, the consideration of investment, yeah. So not all the jetties kita yang mau di mana, buy them. So from the point of view of investment, they are looking at invest the jetty to invest on land. So that's why we still, for example, I think they are committed to invest something 20 billion, yeah, for phase 1, 2, 3. So dia punya phases in steel sampai phase 6. Yeah. So maksudnya ini investment, they will bring iron ore. I think about iron ore dari Brazil, and then go up to this one here, and then they will process, and they will produce pellets, and also SBI. Okay, so lepas tu baru dong ekspor balik lah. So future phases, investment on 3, 4, 5, dia instead of
export the pellets with SBI, they will go further downstream. So they can process and manufacture stainless steel, ya, green steel namanya. Kepingan tuli untuk buat kapal terbang, buat kereta, semua yang steel. Ya. So sampai itu di metal. So that's how investment come into Solima. So if you say ROI is much to the investor, tapi ROI for us is what will be the creation, job creation. Because kita government is very concerned about job creation, job opportunities. There's macam kalau dulu waktu sama kena banner, lesson learn, investment, kebanyakan pekerja itu orang asing. Jadi peluang pekerjaan untuk lokal ada kurang. This time, kerajaan policy is to make sure that lokal dapat semua peluang pekerjaan lah. Dari phase pembinaan dan kemudian phase operasi. So the other impact of the the other impact on the investment is of course contoh chapter is economic spin-off for hospital. Meliputi semua very basic is peluang pekerjaan. And then when there's so many people going there, then the spin-off will be banyak commercial ataupun permintaan basic permintaan lah. Buat apa lagi? Higher utilities semua lah. Then commercial, in terms of banking, in terms of buying basic things. So on my side, as a port, we have to deliver kita punya services lah dengan investors. So bottom line is when the investor in total invest in Sogip for billion dollars, the question come back is what type of services do we have to provide for these investors? So there's so many services. My side as a port, so we have to be very sure that we provide quality, effective, and efficient services to these investors. Kalau tidak nanti keluar musuh. So that's basically just some views, some views of the business. Thank you, Doctor. I think John Robert has pointed out very clearly about control and the project that we are doing now, who are the stakeholders. But I want to add pasal macam ROI tadi. Of course, services after sale kan, kalau dalam sale, after sale, yalah dia sudah masuk invest, kan? So we need to provide services and to ensure orang punya investment tu bergerak lah, successful lah, create jobs tu semua. But along the way, we need to know what are the necessary macam kami punya macam SOPs sebagai tuan penjaga SOP. We need to ensure all the necessary infrastructure in place. Macam water. What is one aspect of it? One parameter apart from macam air, elektrik, jalan raya, port. So port tadi baru cerita pasal satu elemen. So in order for us to capture this 20 billion as mentioned by Prime Minister, so we need to facilitate this one. So if you
ask about return on investment, investment by the investors is one thing for them to get apa semua, but investment from the government through us macam infra tu semua. You just macam contohnya basic infra macam penyediaan jalan raya, fiber optic, water plant, port tadi. So if you look at investment by the government buat jalan raya apa semua, kita ada satu projek dulu buat jalan raya dalam suatu basic infrastructure phase 1 was about, I give you numbers lah, dalam 200 juta. State government keluarkan duit untuk meratakan tanah, buat jalan raya, naik tiang elektrik, so lebih kurang 200 juta. But can you imagine berapa investment value yang investor bawa? 20 million. So berapa return dia? It's more than 100%. It's 2,000%. So those kind of return we are talking about. It's not macam purely macam commercial yang kita invest in any project itu baru kita dapat return. I mean itu it's conventional punya business lah. Tapi kita since kita GLC, kita punya return yang kita mau assess tu not only from monetary, could be job creation. It's something yang you can calculate based on orang punya gaji lah. Contohnya gaji pekerja begini berapa satu bulan, so sabahan berapa, dan kumpul semua baru you divide with the investment yang you make. So you know the investment yang you dapat. My point is kita punya indicator of return to is not only monetary but also job creation is one another. So, but it's important juga for the government to invest in the basic infrastructure. Kalau kita macam mana investors semua datang, mana air, mana elektrik, mana port, tiada. So macam mana kami mau masuk? So to measure the return on investment is based on again job creation and don't lupa tax revenue juga, collected, future collected, potential state tax kita akan collect is revenue to the government juga. It's a revenue, it's a form of revenue that will be collected by the government. So those are the return punya indicators. So thank you to Robert again. You have stated some of the phases of the projects in port area, port this phase. But in general about projects like so we deal with different projects. Macam Tuan Robert mention tadi, bangunkan port is normally bukan kita, the government keluar duit semua and then invest baru orang masuk. No, it's very risky. So what Tuan Robert mentioned tadi is a public-private partnership. Maksudnya, okay, you want Tuan Robert cakap sama investors, okay, you want to develop port, okay, you need this port, these are your requirement, but of course you need to have some commitment, you need to show some commitment, you need to invest. Itu you punya own use, bah. Jadi that is one aspect of public-private partnership ini punya model, okay, in commercial space lah. But another thing is macam kita SODC, kita minta juga dengan government kan. Of course, okay, government you need to invest, in contohnya substation, in power water treatment plant. So that is another form of investment juga, but from the government side. So GLC ni macam SODC, dia bukan macam company biasa pak yang buat business purely on a commercial basis. Tidak, dia itulah nama dia pun GLC kan, sebab GLC dia ditubuhkan oleh government untuk handle ini barang lah. Dia boleh jadi government, dia boleh jadi private juga at the same time. Jadi dia macam jadi bridge for macam this kind of thing lah, investment, big investment, 20 billion investment, it's huge kan. This is not a one man show. So I think we cover number 3 lah tadi kan, latar belakang project, apa tujuan utama. I think kita ambil tadi soal reportnya lah, tapi I touch on apa juga water tadi, investment by the government. In fact, substation tu invested by the government, road apa semua invested by the government. Okay, siapakah yang berkepentingan tadi pun he mention tadi KKR, steel investors,
perbelanjaan modal projek. So again, kalau kami jumpa pelabur, of course modal tu will be from them lah. Of course we expect from them. Tapi kalau daripada government, we expect the modal from the government. Bukan kita ini. So it's very risky for us to participate in this. What for? Apa? Kan? Dan bagaimana projek ini dibiayai? Itulah daripada pelabur, daripada government. Apakah perbelanjaan modal utama? Peralatan infrastruktur. Ya, kita punya tim di sini, kita provide some consultancy, kita punya tim sendirilah yang akan engage untuk mendapatkan fund ataupun pelaburan kepada pelabur. Bagaimana budget dialihkan ini untuk fasa projek lah. So dalam projek ni, any projects lah. Tadi Tuan Robert mention pasal approval, and then construction, baru operasi kan. So technically dia ada dua fasa saja, sebelum construction dan selepas construction. We call it pre-construction or construction. Post-construction. So pre-construction itulah regulatory approval yang tadi dia mention, kita mesti minta dapat ikut enactment, private partnership, Sabah Port, privatization enactment, undang-undang lah semua kan, kita minta approval dari kabinet, masuk kabinet, minta approval, banyak prosedur, 2 tahun dia dah buat hari ini. So huge, long process. Normally approval proses ni lah yang memakan masa paling panjang. Belum lagi kita pasal mau dapat untung, belum tu baru meminta mandat dari kerajaan, baru meminta buat planning, buat loan punya ni, apa semua. So a lot. Itu time pre-construction, requirementnya apa semua, water requirement, water electric requirement. So itu during before construction, pre-construction, approval process. So during construction is construction lah. Buat lagi lah kan, construct. Mungkin normally, typically construction kalau untuk heavy industry macam 3 to 4 years, 3 to 5 years, 3 to 5 years. Sama 4 years. 4 years. Construction still. Commissioning ataupun operasi dalam minimum 30 tahun. Dia akan operate di situ. Dia akan buka tulang 24 jam, 30 tahun. Of course, in between dia ada maintenance lah. Those are the phases yang involved in the project lah. So more or less yang lain-lain punya project begitu je dia punya fasa. Construction, pre-construction dengan commissioning. Cost, okay, land, saya nak kira land lah, sebab land tu dimandatkan daripada kerajaan. Ikan ni kita boleh cakap kita ni kerajaan, separuh kerajaan. Tapi dari segi pelaburan daripada infrastruktur, bangunan jalan raya, as of now, kerajaan sudah invest atau sudah memandatkan lebih kurang 200 juta ringgit langsung untuk bangunan jalan raya yang basic facility. Itu untuk dari kerajaan. Tadi, as simple as kamu kira ROI 200 juta sambur 5 bilion. So, kira lah berapa yang return on investment. Kau invest 200 juta, tapi Petronas sudah buat investment di sana dalam kau punya tanah 5 bilion. Berapa? Berapa persen invest return? 200 juta bagi 5 bilion. Itu investment value belum cerita pasal job creation. So those kind of return that we are talking about, memang dia besar. 200 juta tu is not a small money, huge money. Even kami mau minta government, what for ni, untuk apa? Ini pelabur yang buat, no, this one is memang government. Itu we need to find a balance. Macam mana kita mau convince government, itu nanti baru investment datang. Kalau masih hutan gelentaran, macam mana kita mau panggil orang kan? Macam sewa rumah tadi, sama exactly macam sewa rumah. Kamu pasti sewa rumah, tapi rumah kau tidak ada furniture, gimana?
progresi space saja, tapi kipas pun dia ada. Kalau kita student, mana kita mau sewa, kita mencari at least ada kipas, ada artil kah, jadi tidak payah lagi kita buat itu semua. Something like that. So di luar sedikit tadi sudah merangkumi semua yang solid. Belum, itu kira fasa pertama lah. Ya. So yang fasa akan datang ni kita ada beberapa lah projek-projek yang kita punya sedang minta daripada government. Ini yang sudah dibelanjakan as of today. Okay. Can we move to the next question? Mungkin ada banyak lagi kan ini soalan. So apakah kekuatan syarikat Anda berkaitan dengan projek ini? Kekuatan kita, of course kita di bawah seliaan kementerian. So dari kita government. So suara kita ni dengarlah kalau company private. Itu ayuran kita JSC, jadi kita dekat dengan kerajaan. Kita punya even chairman pun ataupun pengurusi syarikat pun has always been the chief minister. Pengurusi syarikat kebiasaan sebab SOJDC is a chief minister incorporated kan. So chief minister incorporated maksudnya ketua menteri punya syarikat yang diperbadankan oleh ketua menteri. Jadi dia punya pengurusi by default siapa-siapa jadi ketua menteri dialah jadi pengurusi. Okay? So in terms of strength itulah dari segi approval kita boleh dapatkan, dari segi support dari segi kewangan kepada kerajaan, itu yang kita punya kekuatan lah. Kita boleh minta atau kita boleh direct channel dengan kerajaan, which is ketua menteri lah. Ya itu antara kita punya kekuatan lah, dukungan lah. And of course kita punya lokasi oil and gas punya industri ni is booming dan Sabah ni. Sabah is the largest producer of oil in terms of oil in the country. So yeah, about 42% of oil production is from Sabah. We are the biggest oil producer in Malaysia kalau compared to the oil producing state macam Kelantan, Sarawak dan Sabah. So Sabah in terms of oil we are the biggest. So in terms of oil itulah kekuatan kita. Jadi kalau kamu plant minyak, kami mau datanglah. Lokasi tadi saya sudah cakap lah kan, kita dekat dengan China. Of course, kita ada Petronas juga, itu pun kita ambil juga. Petronas pun they developing our oil and gas resources. That is one of our strength juga lah. Okay. 5.2 kelemahan syarikat dalam diri. Okay. Kelemahan kita of course, again biar dalam kita good connection dengan government. At the same time itulah we need to convince them, convince the government. So dari segi mendapatkan kewangan, okay, sebab this involve a lot of fund, big funds, 100 juta. So for them to approve a fund, a pool of fund, a huge amount of fund, it requires a high level of approval, for example, the cabinet. So kalau minta sebuah fund begitu kena diluluskan oleh kerajaan. Jadi dia mengambil masa yang lama, construction 4 tahun. Approval saja pun normally 1 ke 2 tahun. Barulah construction 4 tahun, 3 tahun. Baru operasi 20 tahun, 30 tahun. So dari segi masa, kekangan masa dan kekangan kewangan dari segi itulah mau mendapatkan kewangan. Dan of course oil and gas industry ni is a volatile industry. Maksudnya dia bergantung kepada oil price in the market, global price. Jadi people are benchmarking against the price of oil. So kalau harga dia jatuh, maka dia orang akan rugi lah. Jadi bila rugi, itulah akan ada retrenchment, akan ada banyak, dia bilang ada orang panggil, bukan retrenchment dia cakap. Jadi kita mau kasih fiskal apa tu, macam fiskal orang bilang kasih perkemaskan kita punya fiskal. Jadi maksudnya dia buang orang juga lah, sama lah juga tu. So those kind of risks that bila you are involved in the oil and gas business, once oil price jatuh, they will be affected. Dari segi pelabur punya risiko daripada kami pula. Of course risiko bila pelabur itu macam dia cabut, maksudnya dia lari lah, dia tidak mau invest di Sabah. Jadi
pun another risk. Kita sudah belanja masa, kita sudah belanja infra, masa tidak jadi. So that is another risk to us juga, among others. Apakah peluang luar yang ditawarkan oleh projek ini? Peluang luar itu maksudnya macam mana tuan? Peluang luar ini explain dulu. Peluang luar macam, maksudnya peluang daripada luar untuk participate kali kan dalam projek. Itulah sebab macam projek-projek infra ni kita buka kepada pelaku luar juga untuk masuk dalam, untuk melabur, bukan purely investment by the government. So kita we use the PPP model ataupun public private partnership model. So pelabur-pelabur yang dari luar pun boleh melabur dalam zona. In fact, kita ada satu projek penambakan laut tu, kawasan laut tu untuk port tu, kita sedang buka, sudah tutup tender kira untuk tambak seluas 500 ekar tanah di laut. Kosnya lebih kurang 1 bilion. So kita berteraskan open tender dan dibuka kepada pelabur luar lah, yang berpengalaman dalam penambakan laut. So itu antara peluang-peluang ataupun peluang kepada pelabur luar lah untuk participate dalam projek SOGIP ni. Ancaman luar, itulah tadi market volatility, menjadi geopolitik kan. Kalau macam sanction apa semua, dia punya raw material dari luar, sanction itu antara risiko ataupun apa ni, ancaman lah daripada luar. Bagaimana anda menilai kekuatan keuangan syarikat anda? Menilai kekuatan is of course our cash flow lah, available cash flow. Kalau kita banyak cash, then we can invest in new projects. We can use the fund to borrow money. So we always look at the liquidity of our company lah. Kalau kita ada duit, we can invest lah. If we don't have money, then how to invest? Kalau kami pula, kalau contohnya pelabur kita mau nilai dia punya kekuatan keuangan, itu juga lah based on dia punya cash flow. Yang macam istimewa. When we do our background check, we have a lot of cash in their account. So we are confident with that. They can give us money. Of course, kalau yang $1 company kita check dia duit macam, bukan bilang kita mau apa, tapi logik lah kan, bilion-bilion punya investment, tapi kau bilang kau punya tengok kau punya duit tiada. So doesn't make sense. Nah, bukan doesn't make sense. Maksudnya kita kena berhati-hati lah kan, mungkin dia ni potential scammer ke, risky ke, ya. So we need to look at the financial statement lah before we even talk about developing the project in our part. Adakah sejauh mana daya saing syarikat anda dalam bidang projek ini? Daya saing, competitiveness of us. Kalau compare dengan di Malaysia lah, kita macam GLC oil and gas ni, macam GLC macam SOGIP, dia ada satu macam di Johor. Okay. So di Johor tu nama dia di Pengerang Integrated Petrochemical Complex. So dia di bawah seliaan Johor Petroleum Development Corporation. Dia sama macam SOGBC. Okay. Setup dia sama, dimiliki oleh kerajaan negeri dan untuk petroleum, oil and gas sama, untuk develop oil and gas industry. So kalau kita tengok competitiveness kita sendiri, kita ada masing-masing punya, of course masing-masing punya kekuatan lah. Kita ada leverage dari segi oil and gas. Johor not a single drop of oil, tapi dia punya kekuatan, dia located in the Malacca Strait and transshipment hub. So even they don't have a single drop of oil, tapi dia orang dekat dengan laluan kapal. Jadi that's why they are more competitive in terms of location. But kita ada oil locally. So masing-masing ada kekuatan sendiri. But for SOGIP, we are not looking into oil and gas purely, but we are looking for oil and gas related, macam steel tadi. Steel pun dia pakai gas juga. Refinery pun pakai oil juga. So we need to diversify lah, macam mana we need to look into a new market, new potential.
bersifat agresif, konservatif atau semua, I would say kita seimbang lah. So, we don't want to be macam berkeras juga dengan investors, but at the same time kita nak mau juga orang pijak kepala kita kan. Orang datang sini nanti semua orang bawa orang dari luar. Nah, masalah juga buat apa? So doesn't make any investment sense juga untuk kita kalau orang masuk tapi orang pakai orang itu semua. That's why it is important. Our main goal tadi is for them to come, invest and create jobs for the locals. Nombor 6, carta dan reka letak projek. Atau kadang untuk merancang projek, contohnya ialah we use Gantt, we use AutoCAD buat demarcation apa semua itu pakai apalah software lah kan. Software kita hire consultant. Normally we hire consultant macam buat feasibility study apa semua untuk software kita hire outside dia. Kita tapi do in-house lah. Dari semasa as I mention tadi pula reconstruction, bagaimana terminal dan peranan jaga reconstruction. Okay, it depends on who the responsibility of each party lah. Kalau you are the investor, you invest lah, you take care of all the site clearing, construction, semua. But pula we facilitate through the process. We are the bridge to the government. Okay. Adakah anda menggunakan carta atau plan letak struktur dalam bahasa ini? Analisis keuangan nanti kita sudah jawab tadi. Pemberan hasil dan kemungkinan projek ini yang sudah dibahas. Menunjuk keuangan sama juga. Ialah ROI, IRR of the project. Semua seberapa kerap prestasi keuangan bisa memenuhi. Kalau but case to case, kalau kita mau tengok closely on di pernyataan keuangan itu tengok mati atau pati. Risiko projek. Cabaran utama, of course, itulah tadi I mention juga tadi kan, risiko semua itu. Ini sudah jawab juga. Bagaimana Anda merancang mengurangi risiko tadi? Pun jawab sudah. Perancangan masa depan. So now we know Sogip is almost 90% occupied, fully occupied, and in line with the recent government announcement, they are opening up a new industrial parks. They are Kota Belud Industrial Park, Pudat Industrial Park, and also Beaufort Industrial Park. So Kota Belud Industrial Park will be under KKIT, will be managed by KKIT, whereas Pudat Industrial Park will be, bos Pudat siapa itu? Pudat Setco, Sabah Economic Development Corporation, Setco. Beaufort, located about 100 kilometers from Sogip, will be under Sogip. So Sogip will be the one who developing a new industrial park for Beaufort. So these are the planning of the government. Very new, last month sudah kena announce. So that is one of our perancangan masa hadapan. And just to inform you, kita juga embark in not only in land development, but we also looking into oil and gas services and equipment in space lah. Services to the offshore offshore punya players. In fact, we have partnered with FPSO. They are one of floater punya players. Jadi kita partner dengan orang and kita embark in oil and gas services. Sekarang kita bukan di tanah saja. Sekarang ini kita collaborate dengan company besar untuk buat oil and gas services. So, we are moving up lah sudah towards the value chain. Okay. Selain itu, energy pun sama juga kita. So you know our state now is very much in need of power, and so that kita water. Jadi kita my boss lah especially kita banyak tengok projek-projek macam renewables, solar, hydro. We collaborate with outside parties, because we are familiar with the energy situation and energy punya knowledge in Sabah. Jadi they are looking for partners like us to embark in projects. So itu pun antara kami punya perancangan masa depan lah.
Ya, dia akan menyokong matlamat jangka masa ialah of course kalau ada elektrik yang cukup di dalam grid kita ni, jadi maka dalam Saudi pun ada cukup lah directly kan. Kalau tidak power gimana? Sama juga. So itulah we need to strengthen our power dulu, barulah di dalam Saudi akan kita indirectly akan meniru yes nombor 9.3 tu Beaufort tu lah sama lah, tapi of course dia akan mungkin towards downstream lagi apa semua. Bagaimanakah anda memastikan kelestarian dan penambahbaikan berterusan selepas projek selesai? I think ini towards decommissioning lah, ataupun kita mau tutup kedai sudah lah kan. Of course dalam time decommissioning tu ataupun tutup kilang tu kita memang ada satu guideline oleh PO ataupun dengan jabatan alam sekitar, dan guideline macam mana make sure kelupusan barang-barang yang sudah terpakai terus dia guideline kita akan guide orang juga betul. So itulah for us to tiada dari segi contamination, itu land use nanti akan boleh digunakan pakai semula. Okey. Kesimpulan, okey, apakah yang menjadikan projek ini penting untuk pertumbuhan syarikat anda? As I mentioned tadi again and again, our main goal is to create jobs, to create tax revenue. So this will be a very crucial punya objective for us, and we will continue to do so in our new industrial park. Apakah syarikat anda nasihat anda syarikat kepada syarikat lain yang merancang projek seumpama ini? Nasihat kepada siapa tu? Susah nak cakap kan nasihat, sebab kita punya our company ni bukan yang again, dia bukan macam company biasa, JLC. Tapi kita boleh cakaplah dengan JLC lain, itulah sama, ini yang sama. Create jobs. Kita punya tugas ialah untuk, so kita ni dipunyai oleh syarikat, oleh kerajaan. Kerajaan yang memiliki. Jadi untuk kita bantu kerajaan, sebagai kerajaan kita kena buat peluang-peluang untuk people, untuk orang-orang di sini, orang di Sabah kan. Itulah tugas JLC. Kalau tidak, bagus kau buat company sendiri untuk kepentingan kau. Tapi kau dimiliki oleh kerajaan, jadi syarikat kerajaan perlu bantu orang-orang, rakyatnya. Itu nasihat saya lah, ataupun nasihat kami lah. JLC yang lain macam Seko, PKP, kami punya adik-beradik. Adakah perkara lain yang anda ingin kongsikan yang belum tanya? Okey lah. Berkaitan juga yang soalan sebelumnya, apakah nasihat? Itulah sebab sometimes first of all mungkin nasihat peribadi kepada semua. Saya ni, aku punya background is aku engineering student. So I don't have any business punya background. So I thought, being a chemical engineer, I should work in macam sama tu lah kan. Chemical engineer kerja dalam kilang lah kan, solve engineering problems. But bila aku keluar, I was from Unicare. So I look for opportunity di Sabah, kurang. That's why. Maksudnya kurang dalam my bidang lah kan, dalam sama tu. We only have one kilang, sama di Sabah. Padahal di Semenanjung, Pengerang, Kerteh, Gebeng, ini banyak downstream industri ataupun kilang-kilang yang sudah ada oil and gas. Kurang di Sabah, satu saja sama 500 orang dia boleh hire, so full sudah. So ada offer di Semenanjung, an offer di background. I've been studying abroad for quite some time juga. Kita orang Sabah mau balik rumah juga kan, mau duduk di rumah juga sama parents semua kan. Berapa kita di sana saja. Ini pribadi ya, bukan aku bilang kamu jangan di sini ataupun keluar. It's up to you. But to me, as a chemical engineer, I should work in a chemical plant. I should be working in a chemical plant to solve engineering problems. But there's no opportunities. So, tentu aku buat pilihan.
either pergi Petronas, start from scratch lah, fresh grad, then climb up the ladder lah, atau I join Sogit. Because Sogit time tu dia looking for apalah, employees. So I have option. So I apa ni Sogit ni pun I know Sogit lama juga sebelum aku graduate. Before I graduate. I know Sogit when I had my intern. So jadi apa Sogit oil and gas kan yang buat. Oh actually dia develop industrial develop oil and gas develop. So I had the chance lah to mana satu yang interesting dulu. So I said, oh, so if I were to work in chemical plant, I will be a chemical engineer lah. Jadi I will be an engineer lah dalam kilang kan. Or I look for chemical plant, or I look for chemical company or investors tadi to set up a kilang for new chemical engineers to apa. Jadi from there I know okay, we learn lah yang okay, I learn along the way until now. Look for chemical plant, they're related dulu lah. Dari segi macam requirements apa semua, you have to speak to the engineers juga. You know, punya requirements apa semua, raw materials, and of course business punya apa tu arrangement apa semua. That's where I learn. So my personal advice to you all is don't confine yourself yang dalam textbook. That's one thing. And of course textbook is textbook lah. But at the same time learn new thing, learn from macam this kind of engagement is very good. Because when I was in UKM, I selalu participate in macam interview, learn, participate in conference, get to know orang-orang in conference, get their business card, ask them, get your apa lah, macam find your ala tuju sendiri lah, macam your own minat. Macam myself and tu, I had the opportunity to choose whether I work within my line, within my field, or I can switch a little bit, but I still stay in my my passion dalam engineering field. So that is my advice lah, personal advice. And nasihat tadi yang untuk syarikat lain tu ialah macam JLC ni is not to say dia macam private entity, dia bukan juga government entity, dia in between. Dia boleh jadi private, dia boleh jadi public. So in textbook kita jarang kita dengar ini dalam classroom mana ada real world experience macam di sini. I'm glad to share with you all hari ini. Memang it's very interesting your company for me personally. Because I'm okay, this is my passion. But at the same time you can find your own passion as you cross the bridge ini. You will know where mungkin tiba-tiba kau pun kerja di lain ni, mungkin kerja kilang tiba-tiba kerja ni boleh. Tidak mustahil. You can be trained lah. If you want to be, you just take the macam sekarang pun pergi work in a chemical plant atau pergi offshore boleh. You can work. Even you are bachelor in accounting, but you take training apa semua. You can do that. You just take a training because kau graduate belum tentu lagi kau akan terus diserap. Okay, tidak. You will go long training new process. Lama training. So you can always switch your stream lah. You can always never be too late. Anything to ask? Soalan? Kamu punya umur berapa? Average berapa umur? Semua sama lah. Dari mana? Di Kuantan. Oh, Kuantan. Saya dulu di Gebeng. Ya, Di Balok. ya di situ Kuantan. Oh, di Kuantan. Siapa Sarawak? Oh, Sarawak orang apa? Iban ke bukan? Chinese Sarawak. Okay. Sarawak. Oh, Sarawak juga? Sini? Sini. Sibu. Ya? Ini Sabahan Separuh. Okay. So, bagus lah kan? Speaking of Sabahan, kamu Sabahan kan? Majority ni istilah. So, kita mau macam-macam. Gimana mana? Nah, nama dia. Syakir nak bahkan Kuantan macam mana how develop they are.
I was offered di Gebang, di BASF, BBC. I was there. I want to be in my keluarga, of course. So, and I'm not talking about Sabahan. Yeah. I don't have that, Sabah for Sabahan. We are Malaysian. We should be working together how to look for investors. It's going to drive the economy of the country and the state. Sama. So, find your own passion and don't expect yang sama dengan apa yang kita belajar di sekolah. So, itu totally different and and aku to students lah, because I'm very close with students. I was student punya apa ni? Dulu I was student representative-nya council lah. So I always I still remember satu nasihat from my lecturer. Sampai sekarang sebenarnya. Dia bilang, if you study lah, but you study jangan study untuk final exam saja. Kan kita mau study kan, kita mau dapat 3.4 flat bahkan. Itu baru main aim kan. If you aim for that, kau study terus tu kau pergi exam, kau dapat 4 flat sudah. That's it. Sampai situ je kau punya knowledge. Jadi kau punya aim tu untuk study itu untuk final exam. Don't do that. Study for you to learn, for you to have knowledge. Bila kau kerja nanti, your knowledge will be used by you. Macam engineering. Kalau aku study untuk final exam kerja, nanti kalau aku kerja, dah lupa sudah buang di final exam. Kemudian kita bawa beberapa experience sekarang. Baca hafal semua. Jadi aku bilang, hafal tu dari page ini sampai ini, itulah tu keluar. Besok kau lupa sudah. So, nanti kau pernah tanya, macam lecturer cakap tu, nanti kau pernah tanya oleh kau punya supervisor or manager, kau bilang kau engineer, kenapa kau dah boleh kira ini? Oh, because aku lupa sudah. So, it's important to learn something, not just to pass exam. Your whole life lah. Ilmu lah bahkan, belajar untuk dapatkan ilmu, bukan belajar untuk final exam. Itu sampai hari ini ya. Until today, I still learn. So, apa ya? Exam tu just to know yang kau punya, just to measure you lah. Mungkin kau dah boleh hafal banyak, tapi kau punya kekuatan lain. Mungkin kau dah jadi accountant, mungkin kau jadi CEO, mungkin kau jadi, you never know what's going to happen to you. So, learn to strive in acquiring knowledge, bukan learn for exam. Itu sudah kan? Nasihat yang tiada di sini kan? Okay, I think we have a little session on our effort. So, any question? Amelia kan? Any question? Banyak soalan lah. As some may know, we are all currently in our last year in our academic study, and this yourself mentioned that you have the internship here in Saudi. How you would like to ask if would Saudi be open for internship this year? We do have internship. In fact, I don't know now, but kita memang biasa ambil internship. But if there's an opening, we will. So the internship is in this office or at the Well, depends on keperluan. Kalau diperlukan di Soviet, then we have to visit site in Soviet. Sama mau Soviet? Oh no. No, jadi kenapa? I would like to try. Oh, you try. Okay, yeah. No harm to try. Ada studi-studi Soviet, apa ni Soviet oil and gas lah, tapi bukan oil and gas di sana. Oil and gas ni bukan oil and gas ni, dia bukan di sana di laut tu saja, Pak. Bukan. Oil and gas juga lah. Oil and gas related. So when you are doing development industry, oil and gas industry, you can be in the petrol station, you can be marketing arm for Petronas, selling products. Tak payah di sana. Di sini saja. So
yourself oil and gas tu mesti di offshore, mesti di kilang pelantar. Tidak. Mesti di gebeng. Tidak. Oil and gas is everywhere. Oil and gas is oil and gas ni. 70% of your life is made of oil and gas products, plastics, your hand wash. 70% of your daily life you see petrochemical, petroleum products. So oil and gas itu. Kau punya jalan raya kau di sini, oil and gas tu. Bitumennya oil and gas. Kereta, plastik tu, oil and gas. Kau punya minyak, oil and gas. So, itulah 70% dalam kehidupan kita ni semua ni oil and gas related, product of oil and gas. So a huge industry. So macam kami di sini oil and gas juga, I mean related lah, oil and gas related. Okay. So kalau berminat boleh nanti tanya atau habis sudah, you can shoot an email to our company website. Ada tu. Yeah, you are more than welcome. Kalau bidang ekonomi kan boleh. Boleh. Ekonomi mah, working buat economic development mah. Orang Sarawak kan? Saya Melaka Sarawak. Apa ni? Sarawak sini. Kuching. Kami di Matang dulu. Oh, di Politeknik Kuching. I'm a diploma student in Polytechnic, and I further study bachelor in Melaka. I was in Polyku. 3 years. Petchem engineering diploma. Tahu kami Melaka Sarawak. Kita orang Iban kan? Ibi boleh berjakut lah. Mimin lah, mimin. Kita orang Sarawak lah. Melayu Sarawak. Sini. Okay. Any question? Sama? Robin atau gimana? Any question? Boleh add me in between, tapi lama tidak aktif, so kerja saja, jadi dulu minat lah tanya-tanya cari-cari kerja kan. Sudah kerja saja tu, itu different lah. Again itulah, you study, look for knowledge. Belajar buku tu bukan untuk kita mau hafal loh, besok final exam ni, mau settle ni, itu saja aku pikir, 4 flat kalau boleh. Stop doing that. Stop doing this. Belajar tu, beli baca buku tu apa actually? What I need to know. Sebagai accountant kan, you should know about kan financial statements, 3 financial statements tu kan. What is cash flow, bookkeeping semua tu. Actually, kalau I had the chance to pilih kan jurusan mana, kan? Tidak duit. You have to follow the cash. Cash is key. Tapi bukan cash mulu dia. Because the more you get near to the cash, you will more liquid kan? Kamu orang account tahu lah. So follow the cash. Okay? Alright lah. I think we can close. Thank you very much for the session. I think first time lah ini WMS interview myself lah. I don't know. My passion is always to motivate students to share. Macam share. Bagus lah. You come to us and tell you whatever you know. Whatever you want to learn, you share knowledge. Okay, thank you very much. Satu gambar macam saya. Boleh. Di sini lah. Boleh. Kita tunggu dia lah sekejap.